यावेळी सरकारने 5 हमी योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण त्या योजनांसाठी राज्याच्या विशेष योजना आणि आदिवासी योजनांचा निधी वापरला जातोय असा आरोप भाजपने केलाय। आज चिकोडीतील भाजप कार्यालयात राज्य भाजप उपाध्यक्ष एन महेश यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि सरकारवर टीका केली। 5 हमी योजना या आदिवासी उपयोजनांचा भाग नाहीत, पण विशेष योजना आणि आदिवासी योजनांचा निधी त्या हमी योजनांसाठी वापरला जातोय। ठरवलेल्या निधीसाठी संघर्ष करावा लागत आहे। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एससीपी टीएसपी योजना लागू केली होती, पण आता त्या योजनेचा निधी विनाकारण वापरण्यात येतोय असे ते म्हणाले। ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯುವಕರಿಗೆ। ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿನ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿದ್ಯೆ, ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು। ಅಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನ ತೆಗೆದು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 40,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ದಿನ, ಇವತ್ತು, ನಾಳೆ, ನಾಳಿದ್ದು 4 ದಿನ ಅಂದ್ರೆ 27, 28, 1 ಮತ್ತು 2 4 ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 14 ತಂಡಗಳಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಅಂದ್ರೆ SC ST ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು 14,488 ಕೋಟಿ ನೀವು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನ ಬಳಸಕೂಡದು। ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। राज्यात ओक्कलिंग जैन मुस्लिम समाजाच्या विकास महामंडळांकडून त्या समाजाला हमी योजना मिळतात, मग त्याच पद्धतीने दलित समाजाचा निधीही त्या योजनेत का वापरला जातो? आम्ही बजेट अधिवेशनातही या संदर्भात लढा देऊ असा संताप महेश यांनी व्यक्त केला। उदय होसमणी, KMM मराठी, चिकोडी।